con mucha emoción. Y Cantera Medina también les invita a estar disfrutando del mogollón. In the country of Panama, little girls grow up with their own versions of princesses to look up to. These women and girls are artists, appearing in big, colorful dresses with glimmering gold adorning their heads and necks. They move with the elegance and grace of the colorful jungle birds native to their home country. In contrast, their male partners are dressed in rather modest garments, and they court the ladies through their dance. The music they dance to is joyful and upbeat. It pays homage to their relatives and ancestors, indigenous tribes, African slaves, and Spanish colonizers. The dances themselves are declarations of love for their beautiful country and people. These folkloric dances are a cornerstone of Panamanian culture, and while they vary slightly from region to region, these performances, done usually in times of celebration, help bring the country together and are held sacred. The girl in the video is Solangel Zamudio. She and her father are performing a type of folkloric dance called punto in honor of her great aunt and uncle's 50th wedding anniversary. Solangel Zamudio started dancing folklorico, or folkloric dance, 5 years ago, following in the footsteps of her father, aunt, and uncle. Empecé a bailar por mi abuela y por mi papá. Primero porque a mi abuela le gusta eso de la cultura, estas tradiciones y seguir las costumbres de generación en generación. Entonces, como mis tíos y papás también bailaban, qué bueno que nos está bien, pues. Throughout the country, there are 3 basic folkloric dances: punto, tamborito, and cumbia. De los más comunes es el tamborito, sí, y el punto. Esas son una de las cosas más tradicionales que tú siempre vas a ver de Panamá. Each of Panama's largest regions have taken these folkloric dances and made them their own in one way or another. Zamudio is from Chiriquí, one of the nation's largest provinces. In this region, much like other parts of the country, tamborito and punto are the most common form of folkloric dances. Zamudio personally prefers to dance the latter. Bueno, que el principal es el punto, que eso es lo representativo de Panamá. Sí, es uno de los considerados uno de los bailes más bonitos, ¿no? Entonces se baila con la pollera, con uno de los trajes de Panamá. El hombre, que también baila con su camisilla y su sombrero todo de lujo. La del punto, eso es tradición hispana. Entonces eso es tradicional bailarlo así en eventos grandes o así tipo fancy, elegantes. Se practica bailar ese baile, ¿no? Es de solo una pareja, el hombre y la mujer, entonces es de gala. Y entonces los vestuarios, la pollera y todo de lujo. Entonces de ahí los bailes son diferentes por regiones, por provincias. Entonces cada provincia tiene sus bailes y sus tipos de vestuarios y así. While the differences between each region might be slight, the style of dress Zamudio wears, the types of steps she does, and the composition of the music she dances to are all unique to her province. Other provinces might have dresses that look different steps, or even renditions of the same songs made with heavier African or Spanish influences. The biggest difference, however, is the differences in the costumes of the dancers. These traditional dresses worn by the women are called polleras. The dresses originated in Spain, but have been adopted in Panama and made unique. They are a central part of the dance, as their bright colors and intricate designs tend to catch the eye of all witnessing the dance. These perhaps vary the most, some being more simplistic and others being far more intricate. Primero, el vestuario, porque todas las regiones van variando el estilo de vestuario. Es algo más sencillo y es como más del campo, campestre. Zamudio, like other folkloric dancers, practice weekly to be able to don the beautiful pollera at a few events every year. En cada festividad, así en que cada festividad que haya o que esté de aniversario algo o estén festejando algo en la misma provincia, le hacen invitaciones a la academia. Entonces ahí ellos ven quiénes pueden ir, quiénes pueden asistir, por aquí. Entonces también están los shows que hace la misma academia todos los años, que es como para principios de septiembre.
In addition to practicing her folkloric dance, Samudio has been dancing ballet for over 12 years. Her background in dance has contributed greatly to her folkloric performances. El típico, como tiene cierta dificultad, entonces hay que saber proyectar elegancia, donaire y todo eso. Entonces, como el ballet es elegancia y postura, y entonces ahí me ha ayudado en esas cosas, movimiento de brazo, cabeza, coordinación y todo eso. For dancers like Samudio, performing the folkloric dances are a source of pride. They get to take part in representing their country and carry on a tradition that has spanned generations. Es magnífico saber que puedes y tienes la oportunidad de poder ponerte en la pollera y los tembleques y poder representar a Panamá y bailar. Es hermoso. Yo amo eso.